Board, sorry kay halap tayo ko kay ang suga. Grabe ka gusto ang suga. Huwag makabuta. Okay, so ikot pa sa kanta, bagong tuig, bagong kinabuhi. Pero ang uban diha, basig ikabuhi na mo ha. O, pagkaon-kaon sa mga mama and sir, and of course, sir, ayaw din kayo siya, takutagin siya. Okay, ayaw lang po sugay, sir. And of course, for tonight's event, dili kompleto ang atong gabiin. And of course, isa siya sa maghatag o pinaskuhan. Musugod mo anak dili. Agoy hinay man, siya'y muhatag o dugang pinaskuhan. Sugod dili. And of course, for the demand of the people, we are request to give a message atong gihangyo provincial governor. Okay, so wala pa daw siya. So proceed sa proceed. Okay, so ang accounting office. Kapalo ko ganina, murag, ikapuigit mo ma'am kay daghan kaayo mo o ipag-process ng mga papel. And of course, PEO! Agoy, wala pa, gamay pa kaayo. Usa ko nalitan, taga-veterinary office! O may pa sila, mura sila na vaksinan, hinsog kaayo. And of course, records office! Agoy, Ma'am Che, hinay kay Ma'am Che. Kung saan man ni Ma'am Che, ipuso ng pagkaon. O, wala pa ni kaon ay, kisa diha, mga taga-hospitals. O, PPMC, hello PPMC! O, kana, kay Antam sila, kay for how many years? Daghan kay makadaog sa PPMC. Tama, hindi! Kasagaran kay on duty. O, diba? So, wala ko tabo ng kadimang nag-duty utak mo para makadaog mo. Sayang. Of course, I think our governor is now ready. Okay. So, karon, matigala mo, matawag mo later on. Kung dili mo matawag, especially naa ang atong mga pangalan kay tanan. Except lang sa nakadaog na last 2 years ago and last year. Okay, so dako-dako ang chances of winning. And of course, kada siya is headed by our Provincial Administrator, Ma'am Cherry. Thank you so much for that initiative. Kadili na apilog kay grabe na kaayo. Yes, ano ba para si Ma'am Cherry? Yes, so maghatag daw siya pinaskuhan later on. Siya ang mag-prize sa Eye Catcher of the Night. Oh, siya yung mag-prize together with Board Member Palmada. Oh, tag 10,000 daw kulo sila. Yes, Sir Don, 10,000 kulo together with Ryan Olinas. Pila iko ha, ma'am? Ay, kutsara ka daw iya ha. Board Member din Ryan, pila iko ha? Same 10,000 o 30,000 pesos! Yes! So, Eye Catcher of the Night later on, magpa-prize si BM Dinlayan, BM Palmada, and Ma'am Cherry. But before that, ato sa langyoon ang presensya sa ato ang Provincial Governor para sa iyahang mensahe. Everyone, a round of applause, please. Bagyo kalihat karon. Atong pagpakar ng bagyo ngayon si. To the 27 sa Kunian Panlalawigan headed by our Vice Governor Clive Quino. Ato siya ang pasensyahan ng kaniuna kay birthday sa iyang asawa karon. No? Birthday sa iyang asawa, mura nag-honeymoon po sila. Sa atong board member, Honorable Palmada, atong pakpakan. Total, gamay kami sila. No, board member Dinlayan. And then board member Linas. Pati akong staff ay nasa iyo. Ang iyang gibutang bagyo. May nalagmulan na po basahan. Our department and division heads in the provincial capital
my fellow public servants in this beautiful province of ours, ladies and gentlemen, good evening. Once again, the honor is mine as we gather for our year-end assessment and Christmas party of 2024. This event marks not just the close of the year, but the celebration of our collective efforts, achievements, and aspirations for the future. This year's theme, glitter. Kung hindi kayo tanang nakakuha kung sa glitter. Ganun ba wala makasabot kung sa glitter? Ha? Murang dagan mo nasabot kung sa glitter. No? Wala kayo makita ng glitter. Glitter is a beautiful metaphor for the work we do as public servants. Glitter, though small and often understated, has the ability to shine and spread light wherever it goes. Each of us, in our respective roles, is like a speck of glitter, contributing our unique brilliance to the larger picture of public service. Together we form a radiant mosaic that reflects hope, progress, and unity. Nanawin mo, kung nag-glitter mong tanan, diba? Imagine, kung dagan mong glitter tanan, grabe ka shiny, karong gabi yun na. No? Oh, grabe ka shiny, karong gabi yun na. Pero parang gamay na lagi kung nakita ka ng glitter. Dapat siguro katong naka-glitter, mo na lang to kung tagaan sa tag 5,000. Pero dapat katong naka-glitter, ako na ako glitter. Kung kumay kayo, glitter. Diba? Oh. Ano yung kumay? Nakita niyo ko kayo. Ayaw ko na sa tapo na pasahan niyo si Ano kayo ng upload nga glitter. Sino puting kayo sa ko? Kapinin mo mag-glitter. Siyempre, hindi man tabay. Diba? Lucky man ta. Kung nag-listen mo pangita, may dalang kayo nakakita ko na ay glitter kamay. Diba? Kumataga. Oh. Okay ba mo, anak? Fair ba na siya? Na ang nakadawat sa tag 5,000 nun niya, katurang nakaglitter. Pagbunot sa imo, nawa kay makita na usa ka glitter, is my time. Nakita na sila glitter. Well, mga lingaw, mga tanahon ron, no? Ay sinaw sa pantalon, mahirap makita. Na ay siglak-siglak ng blouse. Si Ana, sinaw kay pantalon. I hope ang iyang lubog, Ana, sinaw yapon. Ay, mga sapatos na, may mga sapatos di nga nakaglitter. Na, daghan mga aripis, pintas, ha? Nakaglitter? Pero naapot ko'y makita na ang agtang mo'y glitter. Mayroon. Pero, mga igsunan, ang importante, sinaw sa Diyos ang atong kalipayon ni ining kaniyon. As we look back on 2024, let us take pride in the strides we have made. The challenges we face may have tested our resolve, but like gold that stands fire, we emerge stronger, wiser, and more determined to serve our community.
Well, atong papaka ng atong budget office, at the last minute, nakapangit sila ng bonus sa inyo, sa atong tanan. Ang atong accounting, tinapangay din sila. Kaya nahulog ang kwarta, nagasto tanan. No, kaya tanga tungod ang atong mga projects karong tuiga implemented halos tanan. Kung walay na surplus ng kwarta na naglisod sila. O ato mapaka ng atong accounting, atong budget office. Well, let this gathering be a reminder that our mission goes beyond our daily tasks. Just as the glitter shines brightest in the light, our dedication shines brightest when it is fueled by purpose, compassion, and collective will to make a difference. Why we're here in public service, naman it is just para sa itong mga pamilya na makakaon sila. No? Or we are here because we want to help our constituents in the province of Bukidnon. No? Napaka-direct kay tungod, gusto na mo servisyo sa atong mga kanauhan diri sa itong lalawigan. Tonight, we also celebrate the spirit of Christmas, a season of giving joy and togetherness. Let us carry the values of generosity and gratitude in our work, remembering that the true essence of leadership and service lies in uplifting those we serve. Message of Christmas. The person I only know who can truly give the message of Christmas is Jesus Christ. Mura yun. Kay tungod, pantay-pantay tanan na iyang regalo sa tuwa. Kaluwasan sa itong tanan. Diba? Dili pa rin, Andre. Makadaog ka, Merry Christmas ra. Diba? Dili kayo mensahe sa Christmas, di ba? Kunya, uman, makadaog ng motor, refrigerator. Ang uman, mohuli, pusoy. Di ba? So, dili kayo sa message of Christmas. Muna sa si Tiso Cristo ra yun ang adunay kinutanay ng mensahe sa Christmas. Kaya tungod nagpakamatay siya sa krus, tungod natong tanan na mga makasasala. Yung pastor na manoon sa gobernador ng gobyerno. Nagpamatuod na iluwas na sa Ginoo sa Kristo. Well, as we share laughter, stories, and camaraderie to glitter and to make a meaningful impact in the lives of those who depend us, our people sa Bukidnon. So thank you, fellow public servants, for your unwavering dedication. And may the spirit of the season fill your hearts with joy and hope. Here's to a brighter, glittering 2025 for us all. Merry Christmas and enjoy the party. Yes, for all of us, for our provincial governor, Rogelio Bill Piroque. Yes, Bob, naghulan sila ko. Ilan ko nang itambiyo dito ng 5,000. Ito ay, no? Nag-alala pa yan kung itanin ko. Sige lang eh. Dumaga na lang ako niya. Yes! Yes, of course, additional prizes from Governor. Okay, ito ba mga live? Yes, so nakilala ba kung stickers o para makaklip